السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پھر سے ایک بار آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا ایک بڑا ریزن ہے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تحریک کے محتاج بھی نہیں ہے۔ تو پریزنٹنگ ٹو یو ڈاکٹر طارق مجید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی ایجوکیشن کے بارے میں اگر ہم کہیں گے تو ہی ہیز ڈن PhD ان سوائل سائنس۔ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر میں آپ اسسٹنٹ بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں پہلے کوشچن پہ آنا چاہتا ہوں۔ کافی دوستوں نے اصرار بھی کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی جاب کو ایڈ کی ہے۔ ایز اے یوتھ آف کشمیر میں کہوں گا کہ ہمارا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ہمیں کب جاب ملے۔ تو یوتھ اس کے لیے بہت سٹرگل کرتا ہے جاب کے لیے، لیکن آپ واحد شخصیت ہے میری نظروں کے سامنے جنہوں نے جاب کو ایڈ کی ہے۔ تو آپ ایک سیاست دان ہیں، آپ سیاست کو جانتے ہیں، آپ سیاست کو مانتے ہیں، آپ کی نظر سیاست پہ ہے۔ تو ڈائریکٹلی میں آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آئی ایم بلیسڈ دیٹ آئی ایم ہیئر ود یو۔ تو آپ اپنا جو آپ کا بایوگرافی ہے کہ آپ نے جاب کو ایڈ کی ہے، آپ اس پہ پہلے تبصرہ کیجیے۔ دیکھیے، پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک شخصیت کا سوال ہے، میں اپنے آپ کو ان شخصیتوں میں شمار نہیں کرتا ہوں جیسے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں یا باقی کچھ۔ لیکن ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ بات کرنا بھی بہت اچھا بھی لگتا ہے اور شوق بھی رہتا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ بات کروں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ہر ایک کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ سرکاری نوکری کب پائیں یا سرکاری نوکری میں وہ اسی کے ذریعے اپنے ذریعے معاش کو ہم تلاش بھی کرتے۔ یہی ایک محدود دائرہ ہے جس کو ہم اپنا ذریعہ معاش سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مجموعی سوچ جو ہے ہم نوجوانوں کی، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سرکاری نوکری میں کب جائیں۔ لیکن جہاں تک کشمیر کے حالات کا سوال ہے، جب ہم کشمیری ایز اے کشمیری اور بحیثیت ایک کشمیر کے ایک باشندے کی حیثیت سے، تو پھر بہت سی چیزوں کو پھر مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ماضی میں اگر جائیں ہم، پچھلے 37 سال کی جو تاریخ رہی ہے یہاں پہ یا جو دور رہا ہے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو سیاست ہو رہی ہے کس نوعیت کی ہو رہی ہے اور کن بنیادوں پر ہوتی ہے، اکثر اگر دیکھا جائے تو ایک پہلے یہاں پر ایک مین سٹریم سیاست تھی۔ 87 کے بعد 89 کے بعد جب وہ حالات پیدا ہوئے، تو جو 87 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، جو پھر 90 کی حالات کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، تو ان سب چیزوں اس کے بعد 96 کے بعد جو پھر حالات رہے، ہمیں اس پہ بھی نظر ہے۔ کیونکہ ہمارا ایج گروپ ہے، میں جس ایج گروپ سے وابستہ ہوں، وہ ہم نے یہ دونوں دور دیکھے ہیں۔ ہم نے وہ امن بھی دیکھا ہے جس امن کے ساتھ ہم جی رہے تھے، اور اس کے 89 کے بعد کا بھی دور دیکھا ہے کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ جیسے نوجوان 90s کے بعد کی یہ جو آپ جن زی کے ساتھ آتے ہیں، تو 2000 کے بعد کے جو نوجوان ہیں، تو انہوں نے ایک دور دیکھا تھا جس میں آپ کے دور کی بات کرتا ہوں۔ تو پھر جو 96 کے بعد جو پھر حالات ہے یا پھر جو پالیٹکس ہو رہی تھی
दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, एक सेपरेटिज्म भी साथ साथ चल रहा था, तो मेन स्ट्रीम भी साथ साथ चल रहा था। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है जहां पर हमने मेन स्ट्रीम को खत्म होते हुए भी देखा अपनी आंखों से। तो उसके बाद जो दौर हुआ कि फिर हमें दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आगे बढ़ती देखी, एक तरफ सेपरेटिज्म चल रहा था, दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम भी चल रही थी। तो मेन स्ट्रीम कोशिश कर रहे थे कि हम थोड़ा सेपरेटिज्म के साथ भी रिलेवेंट रहे, वहां का जो सेंटिमेंट है उसको भी थोड़ा फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस डुअल नेचर में जो मेन स्ट्रीम का जो फिर डुअल नेचर बन गया कि वो सेपरेटिज्म को भी थोड़ा बहुत वो स्पेस देते थे और अपने मेन स्ट्रीम के लिए भी जगह निकालते थे। तो इन दो चीजों के बीच में जो हमारा जो ये नौजवान था, ये इसमें कंज्यूम हो रहा था, अगर आपको लग रहा होगा। मैं जहां तक समझता हूं तो इसमें जो नौजवान का एक कंज्यूम होना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि 2008 के बाद जो फिर जहां पर हम देखेंगे ना कि ग्लोबल शिफ्ट जो हुआ है पॉलिटिक्स का, जिसको हम जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कहते हैं, मैं अक्सर इसका जिक्र करते रहता हूं। तो उस शिफ्ट के बाद जो फिर चीजें सामने आई, फिर हुर्रियत का वजूद में आना, मिलिटेंसी के बाद फिर हुर्रियत का वजूद में आना, फिर उस हुर्रियत के जरिए फिर सेपरेटिज्म को एक सियासी शक्ल देना, तो ये हम सब देख रहे थे अपनी आंखों से। फिर 2014 के बाद एक और सूरत हाल पैदा हुई थ्रू आउट इंडिया, यानी हमारे इस मुल्क में एक पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ। जब हम वहां देखते हैं तो फिर 2014 के बाद का हिंदुस्तान भी हमें देखना चाहिए। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो 2014 से पहले था, हमें इस पर भी नजर होनी चाहिए। उनके बरसरी इक़्तिदार आने के बाद फिर 2019 के बाद का कश्मीर भी देखना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए, यानी जिस दौर में हम जी रहे हैं ये 2014 के बाद का हिंदुस्तान है और 2019 के बाद का कश्मीर है। टाइम एंड स्पेस टोटली हैज चेंज्ड। तो जब अब टाइम एंड स्पेस आपका चेंज हो गया, यानी मैं कहता हूं कि दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही थी, सेपरेटिज्म भी साइड बाय साइड चल रहा था, तो उसके साथ मेन स्ट्रीम भी साइड पे चल रही, दोनों एक दूसरे के लिए वो मैं कहता हूँ कि वो सिम्बायोटिक रिलेशन डेवलप हो गई थी, सिम्बायोटिक रिलेशन, क्योंकि सॉइल साइंस से वाबस्ता हूँ, तो सिम्बायोटिक रिलेशन मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन जो इसकी सेपरेटिज्म और मेन स्ट्रीम का जो सिम्बायोटिक रिलेशन था, वो भी हम देख रहे थे। तो फिर 2019 के बाद जो टाइम एंड स्पेस का जो चेंज होना, यानी हमारे लिए ओवरऑल वर्ल्ड के लिए हम देखेंगे कि 2019 के बाद टाइम एंड स्पेस चेंज हो गया। लेकिन जब हम अपनी तरफ देख रहे हैं, एज अ कश्मीरी देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि टाइम एंड स्पेस श्रिंक हो गया हमारे लिए टाइम एंड स्पेस पूरा श्रिंक हो गया। तो उस टाइम एंड स्पेस की श्रिंकेज में हमें अब जो टाइम एंड स्पेस मिल रहा है, उसमें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो रही है, अब सेपरेटिज्म के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, क्योंकि उसका टाइम एंड स्पेस क्लोज हो गया है। जहाँ तक हालात का मेरे हो सकता है आगे क्या हो, मेरी राय गलत भी हो, मेरा सोचना गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी सोच के हिसाब से, जो अपनी आंखों से मैं जो देख रहा हूँ और अपने दिमाग से जो मैं समझ रहा हूँ कि व्हाट टू डू, तो फिर जब अपना टाइम एंड स्पेस शुरू हो जाता है, तो उस टाइम एंड स्पेस में हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, यानी जो अब टाइम एंड स्पेस आपके पास रह गया है, उस टाइम एंड स्पेस में आपको कैसे आगे बढ़ना है, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ है जो सबसे बड़ी, यहाँ पर जो हम जिससे हमारा जो नौजवानों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो है सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स से हमें बाहर आना चाहिए। इस सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स से हम जो ही बाहर आ जाते हैं, हमें अपने टाइम एंड स्पेस का इदराक हो जाता है कि हम समझ रहे हैं कि हमारा टाइम एंड स्पेस क्या है, फिर हमें उस सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स से भी बाहर आना चाहिए, हमें रियल इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करनी होगी। तो जब ये नहीं हो रहा था, तो फिर मेरे दिमाग में भी कुछ चीज़ें
میں اپنے بزرگوں کے پاس گیا, ان سے بات کی, بہرحال پھر جو حالت بن گئی تو ایک ڈیسیجن لینا پڑا کہ نہیں, اب ہمیں مین اسٹریم پالیٹکس کے ذریعے ہی چیزوں کو سمجھنا چاہیے, اور جو بھی چیزیں ہیں اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے وہ اسی مین اسٹریم پالیٹکس کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور بدقسمتی کہ جہاں میں سینٹیمنٹل پالیٹکس کی بات کروں, جہاں پر جو مین اسٹریم پالیٹیشین جو ہے, دیکھیے یہ لوگوں میں پھر وہی ایک وہ سوال یا نشان, ایموشنل کارڈ, سینٹیمنٹل پالیٹکس. حالانکہ یہ جو کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر ایلینیشن ہوتی ہے, اس ایلینیشن کی سب سے ذمہ دار کون ہے یہاں؟ میں کہتا ہوں یہاں کی مین اسٹریم پالیٹکس ہے. دیکھیے ان کا ہر ایک چیز, ہر ایک مفاد ان کا, چاہے وہ ذاتی مفاد ہو, سیاسی مفاد ہو, کوئی بھی مفاد ہو, وہ ان کو دلی سے ہی حاصل ہوتے ہیں. مین اسٹریم پالیٹکس میں آ کے یہ سارے مفادات ان کی دلی سے حاصل ہو جاتے ہیں. مین اسٹریم میں آ کے ہی ان کے سارے مفاد دلی سے وابستہ ہوتے ہیں, اور لوگوں کو اسی دلی کے خلاف ایلینیٹ کرتے رہتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم لڑیں گے, دلی سے لڑیں گے, دلی کو وہ کریں گے, دلی کو دکھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا کہ اس سے ایک ایلینیشن اور بڑھتی ہے, اور خود جو ان کے اپنے سیاسی مفادات ہے وہ سارے دلی سے ہی وابستہ ہیں. یہاں کی ہر ایک مین اسٹریم کا سیاسی قبلہ دلی ہی ہے, یعنی ان کو جو بھی چیزیں حاصل ہونی ہے وہ دلی سے ہی حاصل ہونی ہے, لیکن لوگوں کو دلی کے خلاف ہی ایلینیٹ کرتے ہیں. یہ جو ڈیوائڈ ہے, یہ گیپ ہے دلی اور کشمیر کے درمیان, یہ جو گیپ ہے یہ دن بہ دن ان مین اسٹریم پالیٹیشین سے وائڈ ہوتی جا رہی ہے. یہ کبھی نزدیک اس کو نہیں کیا گیا. آپ دیکھیے این سی کا بھی جو مینیفیسٹو تھا یا ان کا جو منڈیٹ آ گیا, تو اس کے بعد وہ کیا کرنے لگے, اس سے پہلے کیا وہ کر رہے تھے, دلی کو ہی گالیاں دے کے, دلی سے ہی لڑ کے سب کچھ حاصل کریں گے. اب مین اسٹریم میں آتی ہی پھر دلی کی طرف ہی اب سارا جھکاؤ جو ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. یہاں کہ ہر ایک میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم مین اسٹریم میں آ کے یا میں پھر دلی سے لڑوں گا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو برجنگ, یہ جو گیپ ہے اس کو ہمیں برج کرنے کی ضرورت ہے, جو یہاں پر نہیں ہوتی. اور یہی میرا ایک مقصد ہے کہ آئی ول برج دا گیپ بٹوین دا دہلی اینڈ دا کشمیر. دراصل اس میں ایک بڑا کوشچن جو ہے جو میں نے پہلے کیا تھا کہ آپ نے جاب کوائٹ کی, تو آپ کا ایک اچھا مقصد بھی رہا ہے کہ جاب بھی برج گیپ کے بارے میں کہا ہے کہ, اور کہیں نہ کہیں اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ چیلنجز ہمارے پاس ایسے بھی ہیں کہ دہلی اس کا ایڈریس بھی نہیں کرتا. تو کہیں نہ کہیں یا تو یہ یا دہلی ہماری بات نہیں سنتا ہے یا ہماری مین سٹی اس میں پالیٹکس کرتی ہے. تو یہ ایک سوال آپ کے ساتھ رہے گا کہ آپ کا جاب کوائٹ کرنا. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ نے جاب کوائٹ کی, اور وہ بہت بڑی سیکریفائس ہے, میرے لیے تو سب سے بڑی سیکریفائس ہے یہاں پہ. تو اس کے بعد آپ نے جوائن کی سیاست, تو کہیں نہ کہیں آپ کو کیا لگا کہ جب آپ ایک پیور تھاٹ کے ساتھ آئے ہو, آپ ایک مینیفیسٹو کے ساتھ آئے ہو, آپ کو سیاست سمجھ آ گئی, آپ کو حالات سمجھ آ گئے, آپ کو جوانوں کا روح سمجھ آ گیا کہ کس چیز کی ضرورت ہے. یا اس ٹائم میں اگر میں بات کروں گا کہ ہماری جو مین سٹنگ گورنمنٹ ہے کس طرح وہ ایموشنل کارڈ کی آپ نے آلریڈی بات کی ہے, آپ نے جو پالیٹکس کی بات کی ہے, تو یہ پوائنٹ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جان ہی جاتے ہو ڈاکٹر صاحب, جیو پولیٹیکل اینالسٹ. کافی میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی نظر جیو پالیٹکس پہ بہت زیادہ ہے. سو ایک لے مین کے لیے, ایک کامن مین بھی کیسے کشمیری میں کہوں گا, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں, ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو ہماری پرابلمز ہیں وہ ایڈریس ہونی چاہیے. اس میں چاہے انمپلائمنٹ کا مسئلہ ہو, اس میں چاہے اسٹوڈنٹس کے ریزرویشن کا مسئلہ ہو, یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے بٹ رائٹ ناؤ اٹس اے بگ ایشو ان کشمیر, جہاں پہ بڑی سیاست اس ٹائم کی جاتی ہے. یا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے, یا نارمل ایک کامن مین کا اس کا اپنی جائیداد یا اس کی اپنی جو لینڈ ہے اس پہ بہت سارے پروٹیکشن, مطلب وہ پروٹیکٹیڈ بھی نہیں ہے. یا اپارٹ فرام جس کی بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جو کشمیری ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, جو ایز اے کامن مین ہم چاہتے ہیں کہ یہ سالو ہو جائے. تو کیا لگ رہا ہے کہ کہاں پہ ہم لے کر رہے ہیں, یا تو ہماری سیاست ناکامیاب ہے, یا جو سینٹر چاہتی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے, یا سینٹر ہماری بات نہیں سن رہا ہے. تو کہاں پہ آپ مطلب یہ سمجھتے ہو کہ ہم کون سے ایلیمنٹ ہم لے کرتے ہیں, لوگوں کو راحت چاہے
लोगों को पीस चाहे, लोगों को अमन चाहे, लोगों को रोज़गार मिलना चाहे, या लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो कहीं पे एड्रेस नहीं होती है. हमने मेन सिस्टम की बात की, आपने उमर साहब की बात की, तो उमर साहब ने, मुझे उस पर हंसी आ जाती है कि जब उसने मीटर का कॉन्सेप्ट दिया कि हम पहले उसको फ्री करेंगे, उसके बाद उसका नैरेटिव चला कि अब मेरे घर में है. तो एक चीज़ ये भी है जो आपने जेन्युइन बात की कि दिल्ली की दूरी जो आपने बात की, शायद इससे पहले भी मीरवैस साहब ने भी ये दिल्ली की दूरी की बात की थी. तो वो एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है, हम उस अथॉरिटी से दूर नहीं हो सकते हैं. तो ये कश्मीरी को भी समझना है कि अगर हमें कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस लानी है, अगर हमें कुछ चीज़ को एड्रेस करना है, तो हम किसके सामने रख सकते हैं. जैसे आपने कहा कि हमारी मेन सिटी यहाँ पे इमोशनल कार्ड खेल रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली जब वो सेंटर के पास जाती है, वहाँ वो अपना नज़रिया पेश करती है. तो इसमें आपका तबसरा क्या है कि करंट चैलेंजेस जो है हमारे पास है, इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक कश्मीरी राहत की सांस कब ले सकता है, या उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कैसे एड्रेस हो सकती है ऑन ए राइट वे. देखिए, आपने एक बहुत लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो 10-12 सवाल निकल सकते हैं. तो मैं मुझे लग रहा है कि ये जो आपका सवाल है, ये शायद आपके दिल की आवाज़ है. नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत से मतलब जवान जो है मैं उनका ये क्वेश्चन है. मैं समझ रहा हूँ. आपके दिल की आवाज़ का मतलब है कि आप जैसे नौजवानों के भी यही सवाल है. ट्रू. तो आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं. तो मैं वही समझ रहा हूँ कि ये आप लोगों के दिल की आवाज़ है, कि जिनको आपको लगता है कि शायद कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एड्रेस नहीं हो पा रही. मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मैंने कहा ना कि जहाँ तक समझ, देखिए, जब आप सियासत में आते हैं ना, पहले आपको ये होता है कि सियासत ज़मीनी हक़ाइक़ पर होती है, क्योंकि सियासत की ज़मीन हकीकत की ज़मीन होती है. तो जब आप ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हैं, तब आपको सियासत करनी पड़ती है. एक होता है ख्वाब दिखाना, इल्यूजन में रहना, लोगों को वो चीज़ें बताना कि जो नहीं हो सकती, मुमकिनात के बजाय नामुमकिनात की ख्वाहिश रखना. जिन मुमकिनात को आप हासिल कर सकते थे, उसके बरक्स आप नामुमकिनात के ख्वाब दिखाते रहते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया इस कौम के साथ रहा है कि हमको सिर्फ नामुमकिनात के ख्वाब दिखाए गए. असल मैं जो कहता हूँ ना, मैंने जो पहली बात कही थी कि 2014 के बाद और 2019 के बाद, ये एक बात है, ये हमको समझनी चाहिए पहले. फिर आते हैं, अब आए हैं कश्मीर पर. ज़मीनी हक़ाइक़ की मैं बात करता हूँ. पहले हमें अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक होना चाहिए. पहले आपको कश्मीर समझना चाहिए कि कश्मीर क्या है. कश्मीर को जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसको एक कन्फ्लिक्ट जोन बनाया गया है बिटवीन द टू कंट्री. चलिए, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई मसला है, लेकिन दोनों मुल्क आपस में कह रहे हैं कि एक मसला है. ये वहाँ के भी ये जो हेड ऑफ द स्टेट है, यहाँ के भी हेड ऑफ द स्टेट है, ये दोनों आपस में ये जो कहते हैं कि हम वो कश्मीर इसके साथ मिलाएंगे, तो वहाँ वाले कहते हैं कि इस कश्मीर को वो अपने साथ मिलाना चाहते हैं. कहीं ना कहीं मसला है. मुझे इसके साथ नहीं है. एज आम कश्मीरी मेरा ये मसला है ही नहीं. क्यों? मेरा इसमें कोई रोल है ही नहीं. पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये जो इशू है बिटवीन द टू स्टेट्स, इसमें देखना चाहिए कि आपका रोल क्या है. मैं जब पिछले 37 साल से इस पे देख रहा हूँ, मैंने कहा ना कि हमने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी देख रहे हैं. तो हमें पहले इसमें सुना कि इन 37 सालों के दौरान जो हमने समझ लिया, जो हमको समझ में आ गया कि इस 37 साल की सारी इस तारीख में हम देखेंगे, मेरा कहीं रोल कहीं बनता नहीं. दो मुल्कों को आपस में बात करनी होगी तो करते हैं, अगर इनको जंग करनी होती है तो ये करते हैं. न ये बात करते वक्त हमें पूछते हैं, न जंग करने के वक्त हमें पूछते हैं. अब आपका रोल क्या बनता है? अब जो आपके सामने जो चीज़ें हैं, देखिए 47 के बाद आज तक, पहले हम क्या, हमारे पास 370 भी था, हमारे पास स्टेट भी थी, हमारे पास 35A भी था. अब हमारे स्लोगन जो है ना, वो कहाँ से शिफ्ट होते जा रहे हैं. आज़ादी से लेके
37, 370, 35A, अब स्टेटहुड, अब स्टेटहुड शिफ्ट देख लीजिए आप, और अपनी स्पेस को भी देख लीजिए कि कहीं वहां से रोल बैक होके जमीन पे आके, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इन चीजों को आप जहन नशीन कर लीजिए कि हम क्या मांग रहे थे और हम कहां पे आ गए और हमारे हाथ में अब क्या है। ये जो कन्फ्लिक्ट जोन होता है, इस कन्फ्लिक्ट जोन में इन 37 सालों में यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो गई है, जिसको मैं बोलता हूँ कन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। इस कन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में एक इकोसिस्टम डेवलप होता है जो बेनिफिशियरी होता है इस कन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये जब सारी चीजें आप ये जो चल रही है, तो इसमें एक आम नौजवान एड्रेस नहीं हो रहा है, इसमें लोगों के मसाइल एड्रेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है। वो एंटरप्रेन्योरशिप में उनका मुनाफा हो रहा है, उनका अपना ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जो उन्होंने ये बनाया, जिस पे ये चल रहा है, उससे उनका मुनाफा हो रहा है। अब आइए मेन स्ट्रीम ये जो पार्टीज है, उन पार्टीज के फिर अपने मफादात बनते हैं इनमें, इस एंटरप्रेन्योरशिप में फिर अपना वो हिस्सा डालना चाहते हैं और अपना मुनाफा चाहते हैं। उसमें वो वही चीजें एड्रेस करती है जो उनके पार्टी इंटरेस्ट के साथ वाबस्ता होती है। नेशनल इंटरेस्ट और कौमी मफाद हम जिसको कहते हैं, वो कौमी मफाद कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ, मैं आपको मिसाल दूंगा, रिसेंटली 2014 के बाद बीजेपी का एक पार्टी एजेंडा था कि हमें 370 हटाना है। उन्होंने पार्टी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, पार्टी एजेंडा को मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ें कर डाली। 2019 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने वो चीज़ें कर डाली। अब इसमें देख लीजिए कि वो पार्टी एजेंडा उन्होंने कंप्लीट कर, इसमें नेशनल इंटरेस्ट की कहीं बात हो रही थी क्या? इसमें नेशनल इंटरेस्ट कहीं पे मद्देनजर था उनके? मैं कहता हूँ जब आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको दिखाऊँ कि ये टेक्निकली बहुत ही बुरा डिसीजन था, क्योंकि 370 was not only for the JNK, it was providing a geopolitical security cover to India। जब हम देखते हैं 2020 में, अप्रैल 2020 में चाइना गलवान मेल के अंदर था, तो ये मैंने एक BBC पे भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कुछ टेक्निकल उसमें कहा कि टेक्निकल फॉल्ट थे, नहीं दिखाया वो इंटरव्यू। ये बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब आइए आप, ये उन्होंने अपना एजेंडा कंप्लीट किया, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, कश्मीर को वो अपने चश्मे से देखते हैं, यहाँ पर वो अपने तरीके से चीज़ें चलाते हैं, बाकी का अपने लोगों का अपनी वोट बैंक के जो उनके सेंटिमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपको यहाँ पर जो आप जिन चीज़ों का आप शिकार हो रहे हैं वो अपनी पार्टी इंटरेस्ट के मुताबिक कर रहे हैं। अब यहाँ की मेन स्ट्रीम ये जो पावर में है या पावर में आना चाहती है, वो अपना वोट बैंक अपने हिसाब से बना रही है। वो वोट बैंक सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स के साथ वाबस्ता है, तो उनके यहाँ वही सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स चलती है। जब आप सेंटिमेंट्स के बाहर आओगे, लोगों को सेंटिमेंट्स के बगैर मज़ा नहीं आता है, तो हमें चीज़ों में मज़ा आना चाहिए, जिसको मैं कहता हूँ हम कुछ चीज़ें डिस्कस करें, उसको मैं कहता हूँ कि हम जहनी अयाशी में मुब्तला हो चुके हैं। इससे हमारा जहन जो है मुतमईन हो जाता है और प्रैक्टिकली जो चीज़ें करने की होती है वो रह जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अक्सर मैं जवानों के साथ कहता हूँ कि हमें देखना चाहिए, हमें अपनी ये जो हमारी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसको समझना चाहिए। आपकी स्टेट जो है ये जियो स्ट्रेटजिक स्टेट है, इसमें दिल्ली हमेशा स्ट्रेटजिक पोजीशन के हिसाब से ही देख लेती है। यहाँ पर जो भी कोई प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो रोड हो, टनल हो या कुछ या रेल हो, वो स्ट्रेटजिक रूट के हिसाब से उसको लेते हैं। आप एहतजाज करते हो कि मेरा बाग उसमें जा रहे हैं, मेरे सेब के पेड़ कट रहे हैं, आपके पास पॉलिटिशियन आते हैं, वो आपके साथ मिलके एहतजाज करते हैं। हमको वो एहतजाजी वो जहन बना रहे हैं सिर्फ एहतजाज करने के लिए। इसके बरक्स क्या वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ जी हम समझते हैं
मैं समझता हूँ कि अच्छा दूसरा रोड वहाँ से निकल रहा है आपका राजौरी से लेके जो बारामूला कनेक्ट करेगा वहाँ केलरा अब से आपका, वहाँ से भी तो यही हाल होगा ना, वहाँ भी सेब के ये जो बाग है वो कट जाएंगे, रोज़ों की ये लोगों की मईशत पे जो असर पड़ेगा। अच्छा इन चीज़ों से अच्छा अब आप अपनी जियो स्ट्रेटजिक या स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट जो स्टेट के हैं वो फुलफिल कर रही हैं, लेकिन उसके साथ जो लोगों के रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से ये कौन फुलफिल करेगा? ये तो स्टेट का ही काम है ना कि हमें स्टेट से मांगना चाहिए कि अगर मेरा अच्छा ये जो रूट स्ट्रेटजिक रूट है इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन पे जो है हम हमारे एक साइड में वी आर सिचुएटिंग बिटवीन द 3 न्यूक्लियर पावर्स, एक तरफ चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, या हिंदुस्तान खुद एक न्यूक्लियर पावर है। तो जब हम ये जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को पहले समझते हैं, मेरा और उसमें मेरा यूथ ये क्या है, ये दिस इज अ स्ट्रेटेजिक यूथ, he is a strategic youth, so we have to make them understand that our youth are not the normal youth as the youth of the Himachal and as the youth of the UP and other states. मेरा यूथ नॉर्मल सिटीजन नहीं है, ही इज अ स्ट्रेटजिक यूथ। तो हमें इसके साथ डील कैसे करना है, वी हैव टू डील विद देम स्ट्रेटजिकली बीइंग ए सिटीजन ऑफ ए स्ट्रेटजिक स्टेट। तो अच्छा अब आप कहते हैं कि रोजगार का जो मसला है कि हम यहाँ पर अच्छा दूसरी तरफ आते हैं, जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं फिर कहते हैं कि हमारा एरिया जो है एक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया है, यहाँ पर पोल्यूशन हो जाएगा। यही बातें बताई जाती हैं कि नहीं हम इंडस्ट्रीज हम इसलिए नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि ये इकोलॉजिकल एरिया है, टूरिस्ट एरिया है, तो यहाँ पर वो अच्छा टूरिज्म की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सर्विस सेंटर आता है, ये सर्विस ये जो शोबा है, तो इस ये जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर से हम सारे यूथ को अपना हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं जब कहता हूँ कि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक स्टेट, दिस इज अ जियो स्ट्रेटेजिक स्टेट एंड we have our own geopolitical and geostrategic importance, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम जियो इकोनॉमिक्स डेवलप कर सकते हैं। दिस स्टेट कैन बिकम ए जियो इकोनॉमिक हब, जहाँ पर ये जो 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 इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये एक जियो इकोनॉमिक हब बन सकता है। यहाँ पर आईटी सेक्टर डेवलप हो सकता है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी डेवलप हो सकती है कि जिनका हमारा इकोलॉजी पे भी असर नहीं पड़ेगा और हमारे यूथ में एम्प्लॉयमेंट भी होगी। जब हम इसको एज अ स्ट्रेटेजिक यूथ, अगर हम इसको स्ट्रेटेजिक यूथ देखते हैं और इसको समझते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक यूथ के साथ कैसे डील करना चाहिए, तो फिर हमारी स्ट्रेटजी जो होगी, हमारी जो पॉलिसीज होंगी वो उसी हिसाब से होंगी। आप सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स के जरिए अपना वोट बैंक तो बना सकते हैं, लेकिन स्टेट को आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा लास्ट में, इसके साथ हम अपना जो पॉडकास्ट का भी एंड करेंगे। करंटली आप एज चीफ कोऑर्डिनेटर भी है एक पार्टी के, तो आप सपोज पर्सन भी रहे हैं, राइट नाउ यू आर सपोज पर्सन आल्सो। तो आपकी एक जनरल मैसेज क्या रहेगी एक यूथ के लिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा, मैं अपनी बात करूँगा क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे जवान ऐसे हैं तो सियासत से बहुत हो जा रहे हैं और उनको कोई उम्मीद भी नहीं आ रही है, तो उनके लिए आपका एक कॉमन मैं कहूँगा एक मैसेज क्या रहेगी यूथ के लिए कि इस सारी चीज़ को जब हम मद्देनज़र रखते हैं, इनसे हमें कैसे निकलना है, तो सियासत को समझना है, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ कि सियासत इस्लाम का एक हिस्सा है, हमारे दीन का एक हिस्सा है, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ के। तो आप करंटली चीफ कोऑर्डिनेटर भी है माशाल्लाह, तो स्पोक्स पर्सन भी एक जमात के हैं, तो आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नज़र है, आई मीन विद माई वर्ड्स कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र है इन चीज़ों के साथ। तो एक मैसेज क्या रहेगी यूथ के लिए कि यूथ, या अगर हम यूथ की बात करेंगे, बिकॉज वेन एवर आई मेंशन एनीथिंग आई मेंशन यूथ ऑफ कश्मीर, तो वो सियासत को बहुत दूर रह रहे हैं, या वो सियासत में नहीं आना चाहते हैं, या वो सियासत का हिस्सा नहीं बन रहे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, एक जवान सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। तो मैंने स्टार्ट भी इससे किया है कि आपकी जो पहली सेक्रीफाइस है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि
جو ایک جوان یہاں پہ تڑپتا ہے, آپ نے وہ سیکریفائس کیا ہے ایک کشمیر کے لیے, ایک یوتھ کے لیے. تو اسی بات پہ آپ ایڈریس کیجیے کہ ایک یوتھ کو کیا چاہیے کہ ہمیں سیاست میں کیسے آنا ہے, یہ کوشچن رہے گا. اور ضروری کہ ہمیں سیاست کو ایک حصہ ماننا ہے. تو وہ آپ نے بہت یہ ہم سمجھ گئے کہ جیو پولیٹیکل سینیریو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم سیاست کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یوتھ آف کشمیر جو ہے وہ یہ چیز لیک کرتا ہے. یتھ اس کوشر پہ ونان, میں خود سمجھتا ہوں جب ہم اپنی بات کریں ون چھ می یا ون سا بوئی, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم قومی جو انٹرسٹ کی آپ نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی وہ ہم کھو رہے ہیں, یا ہماری ایک اچھی ریپرزنٹیشن آگے نہیں آ رہی ہے. تو ایک جنرل میسیج یوتھ کے لیے کیا ہوگی انشاءاللہ آپ سے, تو وہ میں جاننا چاہتا ہوں. بیکاز آپ کی سیکریفائس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا ہوں, یا آپ کی جو بھی اس پہ جو بھی آپ کا لٹریچر سروے ہے یا جو آپ کی ڈیپتھ ہے ان چیزوں پہ, تو آئی ہیو نو ورڈس کہ میں کچھ چیز کو ڈینائی کروں. تو ایک لاسٹ میسیج کیا رہے گی یوتھ کے لیے کہ سیاست کے حساب سے کہ ہم سیاست میں شکار ہو رہے ہیں. جیسے آپ ایموشنل کارڈ کی بات کی, اپنے سینٹیمنٹس کی بات کی, تو ان چیزوں پہ آپ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے. دیکھیے میں میسیج کیا دے سکتا ہوں, لیکن میں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں دو چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے ایز اے یوتھ. اکثر میں وہ بات کرتا ہوں, اکثر میں جہاں پر بھی اسپیچ کے لیے دیتا ہوں, اسپیچ دینے کا موقع ملتا ہے یا بات کرنے کا موقع ملتا ہے, تو میں وہاں پر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دو چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے, ایجوکیشن اینڈ اکنامی. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو میرے نوجوان کے ہاتھ میں آ گئی تو ہماری سب شکایتیں دور ہو جائے گی. ایجوکیشن آپ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ یو ہیو اے ڈگری, تو پھر آپ ڈگری لے کے آپ کہیں گے کہ میں بے روزگار ہوں, اس کو میں ایجوکیشن نہیں کہتا. جو چیز آپ کو, جو ایجوکیشن آپ کو اکنامی سے ہی دور کر دے تو اس کو ایجوکیشن نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اکنامی اور ایجوکیشن کا ایک یہ دونوں چیزیں جو لازمی ملزوم ہیں. تو آپ ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ الگ کر کے تو پھر کوئی چیز نہیں چلتی. تو یہ ایجوکیشن اور اکنامی, کبھی کبھار میں جو مثال دیتا ہوں, ایجوکیشن اور اکنامی کو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ان چیزوں سے جوڑ دیتا ہوں جہاں پر اس کے پاس علم تھا, باعث پیدا. پھر جب اس نے عزیز مصر سے کہا کہ خزانہ میرے حوالے کر دو کیونکہ میں ان خزانوں کا علم جانتا ہوں, تو میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں. تو وہ ہے کہ اب جب یہ دونوں چیزیں آ گئی تو پھر اسٹیٹ اس کے حوالے ہو گئی, ہی بیکیم دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ. تو یہ دو چیزیں آپ کے جو اپنے ساتھ ہاتھ میں آئیں گی, آپ کے پاس ہر ایک چیز آ سکتی ہے. تو پھر وہ شکوے شکایتیں وہ ساری چیزیں آپ بھول جائیں گے. لیکن پہلے ہم کو اس ایجوکیشن اور اکنامی, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر آپ کے ہاتھ میں آ گئی, آپ کے پاس یہی میرا میسیج رہتا ہے. اس میں بہت کچھ ہے اور اس میں ہر ایک وہ چیز پوشیدہ ہے. آپ جتنا اس پہ سمجھ سکتے ہو, آپ جتنا اس میں آپ جتنا ان چیزوں کے, ان دو چیزوں کے نزدیک آپ جاؤ گے تو پھر سیاست آپ کے ہاتھ میں ہوگی. یہ میرا میسیج ہے نوجوانوں کو کہ یہ ان دو چیزوں کو پکڑو, سیاست آپ کی ہوگی. جزاک اللہ.